Mag-bless ka, Dad. Oh, ganyan ka ako bago ka Oh, gumawa. sige, isa pa. Pero baba. What is that? Ah. Ah, talo. Ah! Ano yun? Umiikot. Balik. Ano ba? Ba? Ah, galing. Ah. Gumagaling. Oh. Ah. Bakit? Tama naman ah. Tama, taas. Tingnan mo, ganito kasi yan. Oh. Kaya mo. Basketball. Oh. Wait lang. Iniisip pa. Ah. Sayang basketball. Effort pa si Yuri, oh. 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 Dalawa. Isa na lang. Ah. Ay, no. Ay, galing! Ah, isa na lang. Ay, pagyan pa. Ah, nakailag. Si Yuri. Ang bagay. Late. Parang nagsasampalan si... Tapos. Ay. Ano yun? Dalawa na. Dalawa. Isa na lang. Isa pa. Wala din. Oh, 1 point si Daddy. Ah. Galing. Basketball. Oh. Ilag. Hadouken. Oh. Ay. Ba't may suntok? Punch. Punch. Wow. Ah. Ah. Isa pa. Oh, ano, isa na lang. Masakit na yung leeg mo, no? Ah, galing. Ano yun? Isa pa. Yan. Napawisan siya. Itsura. Napagod na sumayaw. Isa pa. May ilan. Ah, galing. Oo. Nakakalito, no? Ah.
Shoo, shoo. Ano.